Okay. So chapter ni adalah berkaitan dengan hashing. So hashing dalam bahasa Melayu disebut sebagai cincangan. Okay. So what is hashing actually? So hashing is a technique that determines an index or location for storage, okay, of an item in a data structure. So kita nak dapatkan indeks hasil hashing, kita akan dapat indeks untuk kita nak simpan data. Okay, nak kita simpan data sama ada dalam array ataupun dalam linked, okay, linked list. Okay. So the hash function receive the search key. The hash function receive the search key. Bermaksud hash function ni akan ada satu parameter yang akan menerima search key. So di mana dia? So kita akan tengok. Okay, nampak sini. Function hash index. So dia akan terima satu objek iaitu key. Okay, search key. Okay. Search key ke? Okay, di mana dia? Okay, search key. Okay, betul lah search key. So apa yang dibuat oleh hash function ini adalah pertama adalah untuk return the index of an element in an array called the hash table. So bermaksud kalau hash function ni kita akan tengok di mana? Kita akan tengok nampak okay, kita akan return hash index. Hash index ni gunanya adalah untuk kita nak simpan data di dalam data structure, sama ada di dalam di dalam array ataupun di dalam linked list. Okay, itu yang so dia terima satu search key dan at the end dia akan return nilai in hash index yang akan kita gunakan untuk nak simpan data di dalam array ataupun dalam linked list. Okay. Okay, semula. Kemudian okay, the index is known as the hash index. So you all dah tengok tadi hash index. Okay, so dia akan return hash index. Hashing can be a excellent choice when searching is the parameters. Ini dari segi teori lah. A technique that ideally can result in O1 search time. Bermaksud dia tidak menyebabkan looping ataupun for loop ataupun while loops. Okay. A perfect hash function maps each search key into a different integer. Okay. A perfect hash function maps each search key into a different integer suitable as an index to the hash table. Okay, so dia akan return dalam bentuk index yang akan kita simpan data dalam hash table. Okay, ini contoh adalah kita gunakan ini contoh array. Okay, a hash function index its hash table. So kita akan simpan data. Okay, dan konteks ini adalah array lah. Okay, adalah array. So kita simpan. Ini adalah hash key. Okay, yang digunakan untuk kita nak simpan data. Okay. Kemudian two step of the hash function. Okay, ada dua step. Pertama, convert the search key into an integer called the hash code. Okay, kita akan convert search key into an integer. Okay, di mana dia? Kita boleh tengok kat sini ya. Okay, so dia akan convert search key ni, okay, ke dalam bentuk index. Okay, ke dalam bentuk hash index. Okay, itu maksudnya. Kemudian compress the hash code into the range of indices. Compress the hash code into the range of indices for the hash table. So nilai hash code ni ataupun nilai hash index akan kita gunanya untuk kita nak simpan data di dalam hash table. Okay, ini adalah hash table lah yang orang tengok ni. Ini adalah hash table. So berdasarkan kepada key kita akan simpan data, okay, ataupun objek. Okay, so typical hash function are not perfect. Okay, they can allow more than one search key to map into a single index. Okay, apa maksudnya? Maksudnya kita ada kita akan ada banyak data ataupun banyak objek yang akan merujuk kepada nilai indeks yang sama. So bila berlaku pada indeks yang sama, contoh objek daripada student A, okay, dan objek daripada student B. So apabila kita gunakan hash function, so dia akan menghasilkan indeks yang sama. Bermaksud dua objek akan disimpan pada satu location. So
Bermaksud bila berlakunya pertembungan berikut, okay, so kita akan ada teknik yang digunakan untuk kita nak mengelakkan pertembungan. Collision ni adalah pertembungan apabila nilai H index adalah sama bagi beberapa data. Okay, beberapa data ataupun beberapa objek yang lain. Contoh 3 objek, okay, disimpan pada 3 objek menghasilkan H index yang sama. So berlaku pertembungan ataupun collision di sini. Okay, contoh di sini lah. Okay, H index, okay, berlaku pada indeks yang sama. Okay, general characteristic of a good hash function. Okay, apa karakteristik dia? Okay, minimize collision. So kita akan bagaimana kita nak meminimalkan pertembungan. Okay, so kita ada teknik selepas ni. Kemudian distribute entirely entries uniformly throughout the hash table. So kalau ada collision, so bagaimana dia akan mengagihkan ataupun akan menyimpan data yang menghadapi collision. So kita akan distribute, kita akan agihkan ke lokasi yang available. Okay, so be fast to compute. Ini untuk good characteristic untuk hash function. Okay, kemudian, okay, so actually hash code ni merupakan satu method, hash code ni merupakan satu method, okay, yang telah dihasilkan oleh developer yang terdapat dalam kelas objek. So bermaksud mana-mana kelas yang kita create, mana-mana user define class, contoh kelas employee, kelas staff, kelas student. So those class akan inherit, okay, kelas objek. So kelas sebut bila dia gunakan hashcode, so dia dah override method hashcode yang terdapat dalam kelas objek. Okay, so ni adalah guideline. So sini you all boleh tengoklah. If a class override the methods equals, it should override hashcode. If a class override the method equal, it should override hashcode. Ni kalau kita gunakan method equal. If the method equals consider two object equal, hashcode must return the same value for both object. Apa contohnya? Saya tunjuk satu contoh. Ya, di mana dia? Sekarang ni keluar apa sekarang kat you all punya komputer? Java Postgres. Sekarang ni keluar browser kan? Halo? Siapa yang wujud di sini? Macam mana? Ya. Siapa? Okay, tolong bagi song wakil kelas sebab saya akan interact dengan dia. Siapa dia? Taha. Taha ada sini? Ya, saya. Ya, saya. Saya akan interact dengan you lah. Bila saya tanya soalan, you jawab lah. Soalan Okay, dengan ni. Sekarang ni, Taha, sekarang keluar apa sekarang? Browser, sir. Okay, cantik. Okay, kalau ada apa masalah, Taha terus bagi tahu kat saya. Okay. Okay, sir. Okay, sekarang ni kita tengok contoh string pool dalam Java. Okay, string pool dalam Java. Contohnya, bila you buat string s1 equal to cat dan string s2 equal to cat, bermaksud dia merujuk pada objek yang sama. So you all boleh pergi ke website ni. Okay, yang macam saya buat ni, what is Java string pool ni. Kemudian bila you gunakan new string, walaupun contents ataupun kontennya adalah sama, so dia akan create satu lagi objek. So dia tak sama. Bermaksud kalau kita gunakan s1 dot equal s2, okay, kita tahu equal ni bila kita gunakan equal, kita nak check dia punya reference bagi objek. Contoh s1 dan s2 ni akan merujuk kepada objek yang sama.
Okay, so S1 dan S2 ni adalah equal. Tapi S1 S1 equal to S2, S1 equal S2, dia adalah, ini dia merujuk kepada apa ni? Dia merujuk kepada rujukan. Dia merujuk kepada rujukan. Rujukan adalah sama. Tapi bila dia buat S1 equal to S3, S1 equal to S3 walaupun dia punya contents ada sama, tapi dia merujuk kepada apa ni, objek yang bladen. S1 S2 merujuk di sini, S3 merujuk di sini. Sebab dengan apa ni? Apa reason dia? Kita menggunakan new string. Ini dia tak gunakan new string. Okey. So bermaksud S1 sama S3 ni dia tidak sama, dia akan jadi false. Okey. Kemudian guideline. If the method equals, consider two object equals ni bermaksud sama lah. If the method equals, contoh kita buat S1 dengan S2 dengan S3. Okay. If the method equals, consider two object equal, hash code must return the same value for both object, same value. If an object invoke, if an object invoke hash code more than once during execution of program on the same data, it must return the same hash code. Okay, tak apalah, ni you all tengok sini. Okay, sekarang ni adalah kita nak bagaimana kita nak mendapatkan hash code pada string. Okay. Kemudian hash code for primitive type. Ini adalah untuk string dan ini adalah untuk primitive type. So untuk apa maksud G ni? G ni adalah positive constant. Ini kita akan decide kemudian. Okay. Positive constant. Hash code for primitive type selain daripada string. Okay. Okay. Use the primitive type key itself. So kita akan tengok benda ni. Kita akan tengok contoh. Manipulate internal binary. Ini tak berkaitan lah. Okay, so bagaimana you all nak gunakan, kita nak gunakan hash code. Okay. Apabila berlaku pertemuan. So must compress the hash code so it fits into the index range. So method yang digunakan adalah C, okay, modulus N. C ni adalah nilai. N ni adalah, C ni adalah nilai, contoh kalau kita gunakan array, adalah nilai yang terdapat dalam array. N ni adalah size array. Ini kalau kita gunakan array. N is a prime number, the size of the table. Size of table maksud the size of array lah. Okay. Index will be between 0 and n-1. So kalau size adalah n, so ni dalam konteks array sebab array akan bermula dari kosong. Okay. So kosong hingga n-1. So kalau kita ada 6 data, so last index will be 5. Okay, 5. Kosong sehingga 5. Okay, so apa berlaku bila berlaku collision? Okay, bila berlaku collision, pertemuan. Option when hash function returns location early used in the table. Okay, option when hash function return location already used in table. Maksud nilai hash function yang dihasilkan telah ada data yang lain atau telah ada objek yang lain. So apa yang terjadi yang akan dilakukan, kita akan gunakan use another location in the table. So kita gunakan open addressing. So kita akan tengok bagaimana kita gunakan open addressing. Ataupun change the structure of the hash table so that each array location can represent multiple value. Ini kita gunakan spread chaining. Spread chaining ni kita gunakan linked list. Okay. Nanti kita akan tengok. Okay, open addressing scheme. Okay. Sekarang ni tengok kalau berlaku pertemuan ataupun collision, okay, kita akan gunakan dia ada dua kaedah apabila berlaku pertemuan. Dua data merujuk pada indeks yang sama. So bagaimana kita nak simpan? Okay, kita akan menggunakan open addressing dan juga separate chaining. Okay, open addressing dia ada dua kaedah. Pertama dengan menggunakan linear probing dan satu lagi adalah quadratic probing. So untuk linear probing,
open addressing scheme locates alternate location in hash table that is available or open. Okay, bagaimana locate alternate location? Bermaksud kalau berlaku pertemuan pada indeks 2, so linear probing bermaksud dia akan tambah satu. So dia akan tengok indeks yang ketiga. Kalau ada juga dia akan tengok indeks yang keempat dan seterusnya. Okay, locating an open location in hash table is called probing. Locating. So probing kita akan probing? Penyiasatan. Okay, linear probing resolve a collision by examining consecutive location. Apa tu consecutive location? Seperti yang saya sebut tadi, bila berlaku pertemuan pada indeks 2, okay, maksud dua objek merujuk kepada kepada lokasi yang sama. So, contoh indeks contohnya ialah indeks 2. Indeks 2 dah wujud data yang disimpan. So bagaimana kita nak elakkan daripada pertemuan? So kita akan membuat consecutive, examining consecutive location. So kita akan tengok indeks yang seterusnya. Indeks 2 dah berlaku collision. So kita tambah satu. Kita cuba tengok indeks 3. Kalau indeks 3 free, available, kita simpan pada indeks 3. Kalau indeks 3 tak free, kita akan tambah satu lagi. Kita akan tengok indeks 4. Sampailah kita dapat available indeks yang kita boleh simpan data. Okay. So by examining consecutive location in hash table, beginning at the original hash index and locating the next available location. Kita akan next. Ini yang dimaksudkan dengan yang saya sebut tadi. If collision occur at hash table K, contoh indeks 3, indeks 2, K ni adalah 2, look at successively at location K plus 1. Contohnya indeks tadi K ni adalah 2. So 2 ditambah 1. Cuba tengok indeks 3. Kalau indeks 3 pun dah ada data, kita akan tambah lagi satu lagi. Tambah 1, kemudian tambah 2. Bermaksud 2 ditambah 2 menjadi 4. Kita akan tengok indeks 4 pula. So dia akan berterutan. Okay, contoh seperti yang saya sebut tadi lah. Berlaku pertemuan pada indeks 2. So dia akan check indeks 3. Okay, tak available. Check indeks 4. Tak available. Check indeks 5. Sehinggalah you all jumpa indeks yang available. Okay. Ni linear probing lah. So kalau removal ni kita akan letak null lah. Kita akan letak null kalau kita nak remove. Okay. Kemudian we need to distinguish among three kind of we need to distinguish among three kind of location in the hash table. Among three kind of location in the hash table. Occupied location reference ini tak apa. Occupied ni benda yang telah disimpan. Okay, the location references an entry in the dictionary. Empty location contains null and always state available. The location entry was removed from the dictionary. So ini contoh yang you all boleh tengok. Okay, yang blue ni adalah current entry yang dah ada data. Okay, yang dark grey ni adalah null. Okay. Saya ingat saya go to the soalan yang akan ditanya dalam topik ni lah. Okay. Dalam kes ni, dua data ni telah di-remove. Okay, pada hash index 53 dan 54 telah di-remove. So bila remove dia akan jadi light grey. Yang dark grey saya tak pasti. Kenapa dia bernilai null? Okay. Null bermaksud data telah di-remove. Kalau ikut di sini, null ni bermaksud data telah dibuang. Okay, telah di-remove. Telah dihapuskan. Okay. Kemudian okay, to retrieve an entry, kita nak dapatkan nilai yang telah disimpan dalam hash table. Okay, kita akan search the probe sequence for the key. Okay, berdasarkan keberadaan hash index. Okay, benda ni. Kemudian examine entries that are present, ignore location in available state. Okay, kita akan tengok stop search when key is found or null reach. Okay, so kalau search key dijumpai, you akan return. Kalau tak, dia akan cari sehinggalah
you akan you akan reach null value. Okay. To remove an entry, search the probe sequence same as for the table. If key is found, mark location as available. Okay, ini untuk yang tadi kita tengok adalah berkaitan dengan linear probing. Okay, linear probing. So dia akan check satu persatu. Kalau quadratic probing, okay, quadratic probing, okay, so dia akan apa ni? Kalau ada berlaku collision, okay, dia akan nilai indeks ni akan ditambah dengan nilai 102. 102 menjadi 1. Kemudian 202 menjadi, kalau tak available, so dia akan buat 202. Kalau tak available, dia akan buat 302 pun dia akan tambah 3 plus n kuasa 2. Okay, start 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, reach every equation in the hash table if table size is a prime number. Okay. So reach every equation in the hash table if table size is a prime number. So nanti kita tengok. For avoiding primary clustering but can lead to secondary clustering. Apa maksud secondary clustering? Okay. Tak apalah. Sekarang ni kita ada sebelum ni bila ada berlaku collision ataupun pertemuan, kita boleh menggunakan dua kaedah. Pertama, kita menggunakan kaedah open probing. Okay. Open probing ke? Okay, kita gunakan open addressing. So open addressing boleh kita gunakan linear probing ataupun quadratic probing. Selalu soalan akan tanya, soalan akan diberi dan you all kena buat, you all akan simpan data dalam hash table sama ada menggunakan linear probing ataupun quadratic probing ataupun dengan menggunakan kita sebut sebagai separate chaining. Okay, separate chaining. Okay, so kalau separate chaining, alter the structure of the hash table. Okay, kita akan alter. Okay, each location can represent multiple value. Okay, kalau kita menggunakan open addressing sama ada linear ataupun quadratic probing, so satu location hanya menyimpan satu data saja. Tapi kalau separate chaining, you all boleh simpan lebih daripada satu data. So each location called a bucket. Okay, bucket can be list, sorted list, change of linked nodes, array, vector, sebagainya. And then resolving collision by using bucket, they are linked chain. Ini berkaitan dengan linked list lah, linked list. Okay, so kita tengok ini contohnya. Okay, contoh bermaksud di sini kita ada berapa node? Di sini kita ada dua node. So dua node disimpan pada lokasi yang sama. Tetapi kalau kita gunakan open addressing sama ada gunakan linear probing ataupun quadratic probing, so kita tak boleh nak simpan dua data pada lokasi yang sama, tak boleh. Tapi kalau separate chaining, you all boleh. So di sini dia akan jadi linked data. Okay. So when duplicate search key are allowed, so sekarang ni you ada 45, 20 dan 31. So bila you all masukkan data, so data benda ni menghasilkan hash index yang sama. So kalau duplicate, so you all kena letak di depan. Okay, maksud 20, 45, 20, 31. Kalau nilai dalam ni tak boleh duplicate, so you all kena letak di belakang. Okay, kalau tak duplicate, setiap kali kemasukan data akan diletak di belakang. So ini adalah node yang pertama you masukkan, kemudian node yang kedua, node yang ketiga, dan ini adalah node yang keempat. Itu yang terakhir. Okay. Ini dalam unsorted chain. Ini pun sama dengan dalam unsorted chain. Ini adalah first come first serve. Mula 45 dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian 20 ni menghasilkan hash index yang sama, so dia akan letak selepas 45. Dan 31 ni dia mempunyai hash index yang sama, so dia akan letakkan pada selepas node 20. Kemudian node yang keempat adalah 20. So bila berlaku duplicate, okay, you dalam unsorted chain, you all kena letak di depan. Itu syarat dia.
Kalau tak boleh duplicate, cannot have a data duplication, so you all kena tambah di belakang. First come first serve. Ini adalah node yang pertama, ini adalah node yang kedua, node yang ketiga dan node yang keempat. Okay. So kalau sorted, ini adalah sorted. Sebelum ni adalah unsorted. Sorted ni yang telah disusun. So you all kena cari nilai yang lokasi yang bersesuaian. Contoh 37 akan dimasukkan di antara 31 dan 45. Okay, ini adalah separate chaining. Okay. So separate chaining provides an efficiency and simple way to resolve collision. However, separate chaining require more memory than open addressing. Okay, ini dia punya claim. Okay, kemudian kita tengok load factor. Apa yang maksudkan dengan load factor? A fact has function not always possible or practical. Ini apa ni? So ini adalah load factor yang berbentuk simbol ni. Okay, so bagaimana you all nak tahu load factor? You want to measure for table fullness. The load factor formula is number of entries in the dictionary dibagikan dengan number of location in the hash table. Number of entry in the dictionary, number yang terdapat dalam di dalam apa ni, dalam number yang terdapat dalam array contohnya, kemudian number of location in the hash table bermaksud bilangan indeks yang terdapat dalam hash table. Contoh kalau indeks adalah daripada 0 sehingga 10, 0 hingga 10 bermaksud ada 11 location. Number of entry katakan ada 5. So 5 dibagi dengan 11. Itu adalah yang mendapatkan load factor. Okay, load factor is 0 when hash table is empty. Okay, contoh kita tadi katakan kita ambil 10. Ada 10 location yang bermula dari indeks 0 sehingga indeks 9. So kalau kita ada number of entry ada 5 data setakat ni yang disimpan dalam hash table. So 5 dibagi dengan 10. Itu result bagi hash bagi load factor. Ini adalah load factor. Okay. So load factor is 0 when hash table is empty. Contoh 0 dibagi dengan 10, kosong lah. Okay. Load factor. For open addressing, sama ada gunakan linear ataupun quadratic probing, the maximum value of load factor adalah 1 when the hash table is full. Apa maksudnya? Ada 10 data dibagi dengan 10 location. Bermaksud 1 lah. Itu maksimum. Okay, itu adalah maksimum. Okay, apa load factor is not measure the number of location in available state, especially for separate chaining. Okay, not measure the number of location in available state. So dalam separate chaining. So load factor dalam separate chaining tidak ada maximum value. Tapi kalau open addressing kita ada. Okay. Sebab separate chaining ni kita boleh simpan multiple data dalam indeks yang sama. Ataupun dalam lokasi yang sama. Tetapi open addressing tak boleh. Okay. Ini tak ada apa ni. Okay, itu je. Okay, so saya stop ni dulu. Ya, mana dia? Sekejap. Okay, Taha sekarang keluar apa sekarang kat your screen? Browser sir. Okay, browser. Okay, saya ada lagi 2 minit. Ya, saya okay, new share. Saya masuk kepada sorting. Okay, okay, sekarang tahu keluar apa sekarang? Slide sir. Slide nama apa? Quick sort. Okay, quick sort lah.
Sekarang ni keluar slideshow untuk quicksort ke atas? Ya, sir. So, untuk quicksort ni, dalam chapter quicksort saya dah buat video, nanti saya akan tengoklah. So secara ringkasnya, quicksort ni dia menggunakan konsep yang sama seperti merge sort. So merge sort sebab konsep dia akan merge sort ni dia akan conquer, dia akan divide dulu, pecah-pecah, kemudian dia akan conquer. Divide dan conquer. Divide, pecah, conquer, dia akan merge. Okay. So sama juga ini merge sort dia akan pecah dulu. Pecah maksud dia akan divide. Setelah tu dia akan conquer. Dia akan merge. Bila merge dia akan isih terlebih dahulu. Okay. So kalau quicksort pun sama jugalah. Quicksort ni kita akan ada nama pivot. Okay. Contoh pivot ni akan diberitahulah kalau you all kena buat quicksort. Okay. Contoh dia akan pecah. Yang sebelah kiri kurang daripada nilai pivot, yang sebelah kanan adalah lebih besar daripada pivot. Contoh di sini kurang daripada 5. Okay. So dia pecah lah. Okay, ni lebih besar daripada 5. So nanti you all tengok dalam video, you all boleh tengok lah. Kalau tak faham boleh tanya saya. Ini dia divide, dia pecah, kemudian dia divide, kemudian dia conquer balik. Conquer maksud setiap kali dia buat isihan, dia merge, dia akan membuat isian terlebih dahulu. Ini contoh kes dia. Pivot dipilih berdasarkan kepada indeks yang pertama bagi sub array. 5. Kurang 5 tidak ada, lebih besar 5. Ini 6. Tidak ada. Ini adalah quicksort. Senang je. Okay, itu je saya yang saya nak terangkan. Lepas ni kita akan tengok soalan. Okay, soalan pasir tengok macam mana. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So saya akan